Sir, libre lang. Kuha ka na. Okay na? Sir, libre lang po. Kikiam, chicken balls, kwek-kwek. Libre lang po, kikiam. Sir, libre lang po, kikiam. Come on. Libre lang po. Sir, kayo sir, libre. Kikiam. Oo, libre lang po yan. Sir, libre, kikiam. Sir, libre, kikiam. Kikwek, fishball. Oo, libre yan. Sir, libre po, kwek-kwek, fishball. Ay, libre kikiam, fishball. Kumuha na kayo. Dali. Oo, libre. Hindi nga kaya. Oo. Ikaw, kuha ka na. Ilan mo kaya pa ganun mo pa? Libre, kikiam, fishball, chicken balls. Kayo sir, libre. Kikiam. Sir, libre. Libre. Oo, kuha ka na dyan. Guys, libre fishball, kikiam, kwek-kwek. Ma'am, fishball, kikiam, kwek-kwek, libre lang po. Sir, libre lang. Ayun na po, libre lang po. Namimigay po ako. Libre, fishball, kikiam, kwek-kwek. Oh, sir, ikaw. Libre lang po, libre lang. Ikaw, sir. Ma'am, ikaw, ma'am. Kuha ka na. Sir, ikaw, baso. Yun. Bawal konti ha, kailangan marami para makauwi ako agad. Sige sir. Yun. Yan guys, yung mga nalibre po natin today, ngayong gabi. Yun oh. Okay, welcome. Ikaw sir. Libre lang. Sige. Kain ka muna. Libre lang. Birthday ko. Yan o. Libre po kikiam, fishball. Sir, libre. Libre po, fishball, kikiam. Oh. Sir, libre po, kikiam. Salamat sir, salamat. Oo. Ayaw nyo? Bawal konti ah. Oh, isang high. Isang high naman dito. Oh, yan. Yan. The vlog. No. Yun oh. Yan oh, marami-rami ang ating nalibre for today's video. Yan guys. So, ano masasabi mo kaibigan? Maraming salamat. Thank you, thank you. Si tropa. Mga tropa, ano masasabi natin? Yun. Par, ano masasabi natin par? Par. Sarap sir, masarap. Maraming salamat sir. Nakatulong ka. Wala. Ikaw na bahala dito ha. Ayan. Mga galing ng school? Galing ng school sir ano? Yun. Mga galing ng school. Ikaw, galing ng trabaho niyo sir. Yan, galing ng bahay. Work from home. Yan po sila. Sige, kuha lang po. Sabihin ka. Salamat po. Yun. Sige lang po. Sige. Boss, thank you. Opo. Libre lang po yan, sir. Libre lang po yan. Paunahan. Kanto ng Sampaguita ang target range.